बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सेनेटर आजम सवाती को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वीडियो सामने आई इतवार की सुबह अलस सुबह, और आजम सवाती को सुबह सवेरे ये लोग गिरफ्तार करने पहुंचे। एफआईए की टीम थी और आजम सवाती को अब की बार गिरफ्तारी का तरीक़ाकार पसंद आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसे आए हैं मुझे गिरफ्तार करने, वारंट लेकर आए हैं और कोई तशद्दुद वगैरह नहीं किया, रूल ऑफ लॉ है, होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं तकरीर करने के बाद भागा नहीं, मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, खैबर पख्तूनख्वा नहीं गया। तो आजम सवाती साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उस वीडियो में हमने देखा कि उनको गाड़ी में बिठाया गया, ले गए कुछ लोग। उनके बेटे ने कहा कि एफआईए वाले आए थे, गिरफ्तार करके ले गए। एफआईए ने इस सिलसिले में अब गिरफ्तारी की वजूहात भी बाकायदा तौर पर पेपर सामने जारी करके बता दी हैं। आजम सवाती साहब को उनके ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया गया है। इन ट्वीट्स में आजम सवाती साहब ने आर्मी चीफ साहब के बारे में और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में जो नाजेबा अल्फाज वो इस्तेमाल किए हैं। आजम सवाती साहब ने एक हकीकत टीवी का ट्वीट था, उसके नीचे रिप्लाई लिखा, और रिप्लाई लिखते हुए जनरल बाजवा साहब के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, और इसी तरह से जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। तो वो नाजेबा ज़बान है, मैं यहाँ पर आपको इसलिए शो नहीं कर रहा। मगर आजम सवाती साहब के बाद, गिरफ्तारी के बाद, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाती साहब जो ये कह रहे थे कि उन्होंने एक हवाले से माफ़ कर दिया, एक हवाले से वो इंसाफ चाहते हैं। यानी उन्होंने ही कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे मारा गया, बरहना करके तशद्दुद किया गया, तो माफ़ कर दें, लेकिन मेरी इज्जत पे हाथ डाला गया है, मैं ये कैसे भूल जाऊं। तो सवाती साहब जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। अपने ऊपर होने वाली उन्होंने छोड़ दी थी। अब सवाती साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सवाती साहब के साथ उनके फेलो सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, मुसलसल पहुंचते हैं, और पहुंचकर वहां पर इंसाफ मांगते हैं। और इस मामले में आजम सवाती साहब से इजहार यकजहती करते हुए अदालत उज़्मा के जज साहिबान ने कहा कि उनके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन आजम सवाती मुसलसल इंसाफ मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इंसाफ के लिए नहीं खुलेंगे तो फिर लोगों का मुंह खुलेगा। जब लोगों का मुंह खुलेगा तो फिर वो शख्स जो 74 बरस का है, दिसंबर में, एक महीने बाद वो 75 बरस का होने वाला है, उसे कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उसे घर से उठाया गया, उसके घर के बच्चों के मुलाजमीन के सामने मारा गया, और फिर उसके बाद उसका ये इल्ज़ाम है कि उसे गिरफ्तार किया एफआईए ने, और गिरफ्तार करके किसी और के हवाले कर दिया। उसे मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया गया, तजलील का निशाना बनाया गया, उसकी बरहना वीडियोज़ बनाई गई, और फिर आजम सवाती जिन चीज़ों पर फूट कर रो पड़े, उनकी अहलिया को उनकी निजी ज़िंदगी की जो वीडियो है वो भेजी गई। ये सब कुछ हुआ तो एक ऐसे शख्स ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुतनाज़े हैं, वो नाजेबा हैं, मगर इन तमाम चीज़ों से पहले उस शख्स ने मुख्तलिफ जगहों पर बात की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, इमरान खान साहब, शीरी मज़ारी साहिबा ट्विटर पे आके, कि एक आदमी को कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया, कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उसकी तजलील की गई, तज़हीक की गई, उसकी निजी ज़िंदगी में इन्वेड किया गया। जब ये सब कुछ हुआ है तो फिर ये हुआ है। तो ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उठा रहे हैं, ये सवाल इंसानी हुकूक के लोग उठा रहे हैं, और आजम सवाती साहब फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये इस वक्त इस मामले में हुआ है। तो आजम सवाती साहब गिरफ्तार हैं। अब उनको कल पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ से उनका रिमांड लिया जाएगा, और रिमांड लेने के बाद आजम सवाती साहब से तफ्तीश वगैरह होगी। लॉ विल टेक इट्स कोर्स, लेकिन दरमियान में हमारे यहाँ जो चीज़ें हो जाती हैं उन पर सवालिया निशान है, और वो होती हैं। हमारे यहाँ गिरफ्तारी होती है और उसके बाद किसी और के हवाले कर दिया जाता है। ये हुआ है हमारे यहाँ, ये सहाफ़ियों के साथ हुआ है, ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए वो ये शिकायत कर रहे हैं, और ये शिकायत करने का उन्हें हक़ है, वो आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाने का हक़ है। नाजेबा ज़बान का जो मामला है, कम से कम आजम सवाती के केस में नाजेबा ज़बान रद्द अमल है उस सुलूक का जिससे वो गुजरे हैं। तो ये इस रद्द अमल की वजह से आपको नज़र आ रहा है। जो हुआ है नहीं होना चाहिए था आजम सवाती के साथ किसी भी सूरत, लेकिन उसके नतीजे में आजम सवाती ने ज़बान इस्तेमाल की है। इसके अलावा मोहसिन दावड़ साहब को, ये जा रहे थे गालिबन ताजिकिस्तान, इन्हें रोक लिया गया है एयरपोर्ट पर। जो इन्होंने खुद बताया वो
یہ ہے کہ مجھے تاجکستان میں ایک ڈائلاگ تھا، سیکیورٹی ڈائلاگ، وہاں جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر روکا گیا ہے ہرات سیکیورٹی ڈائلاگ میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے لیے وفاقی کابینہ نے میرا نام ECL سے نکالا ہوا ہے۔ میں جا رہا تھا، مجھے روک دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ انہیں پہلے سے اطلاع دی گئی تھی۔ کاؤنٹر پر پہنچا تو بتایا گیا کہ نام ECL میں ہے۔ محسن داوڑ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ کابینہ نے میرا نام ECL سے نکال دیا ہے، مجھے بتایا گیا کہ فون آیا ہے کہ مجھے نہیں جانے دینا۔ اب محسن داوڑ اور ان کے ساتھ علی وزیر، یہ وہ لوگ ہیں جو PTM میں اور اس کے بعد بھی مسلسل فوج کے خلاف بات کر رہے تھے، اور یہ کسی شخصیت یعنی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، کسی میجر جنرل کے خلاف، کسی لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف نہیں، یہ فوج کے خلاف بات کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے تو فوج پر باقاعدہ طور پر یا SPR کی خبر ہے، اور ان لوگوں نے حملہ کیا تھا فوجی اہلکاروں پر، تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ حکومت میں آئے تھے، ان کے علی وزیر کے، ان لوگوں کے ووٹ وغیرہ حکومت کو درکار تھے، تو یہ حصہ تھے۔ لیکن اب علی وزیر جو ہیں ان کی ضمانتیں تو ہو رہی ہیں، مگر وہ مسلسل حراست میں ہیں، اور محسن داوڑ جو ہیں وہ بار بار اب بھی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ کسی ایک رویے پر، ایک شخص پر بات کر رہے ہوں وہ تو ہوتا ہے، یہ فوج کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک واقعہ ہوا جہاں پر فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے، جوابی کارروائی میں سامنے دہشت گرد بھی مارے گئے۔ انہوں نے پھر دوبارہ افواج پاکستان پہ حملہ کیا تھا، انہیں روکا گیا ہے۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ بھی قانونی طور پر دیکھا جائے، اور دیکھا جائے تو اس کے بعد تمام چیزیں سامنے آئیں، پھر کلیئر ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جس سلوک سے لوگ گزر رہے ہیں، یہ سلوک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اسٹوریز آئیں، ایک احمد نورانی نے کی، جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، احمد نورانی نے اسٹوری کی اور اسحاق ڈار صاحب نے آرڈرز کر دیے کہ ڈیٹا لیک ہوا ہے جنرل باجوہ صاحب کا، پرسنل ڈیٹا، اس کی تحقیقات کی جائیں۔ اس کے بعد ایک اسٹوری کر دی ہے اسد طور نے، انہوں نے بھی کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ پڑھ کر بتائے ہیں، دکھائے ہیں کہ ان کے پاس ہیں، اور انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ سامنے رکھے ہیں، اور کہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جائیدادیں بنائی ہیں، اور اسد طور کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ یہ 2 اسٹوریز سامنے آئی ہیں، اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سیاستدانوں کا ہوتا ہے، سیاستدانوں کا، ان سے بڑھ کر بیوروکریٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بیوروکریسی کا جو کرپشن میں ملوث ہے، اور یہ بیوروکریسی سول ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، دونوں طرف احتساب ہونا چاہیے۔ جج صاحبان کا احتساب ہونا چاہیے، سب سے ضروری ہے جج صاحبان کا احتساب اور عدالتوں کی کارروائی میں بہتری، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ مسائل ہیں، اور یہاں کے مسائل باقی مسائل کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ تو یہ احتساب جو ہے یہ کڑے سے کڑا احتساب ہونا چاہیے، پارلیمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ پارلیمان کرے گی احتساب تو اس کا مطلب ہے عوام احتساب کریں گے۔ سیاستدانوں کا، جرنیلوں کا، ججوں کا، بیوروکریسی کا، بڑے بڑے صحافیوں کا، ان کا بھی بڑا کڑا احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک لفافے پکڑے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔